Yun o, size 16 Volvo. Ayan o. May suspension po yan mga boss ha. Ayan ha. Naka 6 speed po ito. 6 speed. Yun o. Fold po natin. Yun o. Okay. Good day po mga bossing ha. Mayroon po tayong folding bike. Turn. Yun o. Turn Link D7. Yan ha. Shimano parts na po ito mga bossing ha. Naka-rebus po yan ha. Shimano po yan. Rebus po. Ginaganon lang po yung cambio. Yan o. Okay ha. Aluminum frame po yan mga bossing ha. Yan. Puntahan nyo lang po yan dito ha. Sa Anonas QC 38. Yan. Lagyan ko na rin po ng bell to mga bossing ha. Parang bell lang sa boxing. Yun o. Size 20 po yan mga boss. Aluminum frame. Yan. Puntahan nyo na lang po dito. Anonas. Okay. Tiklop po natin yung mga boss. 1, 2, 3. Yun o. Okay ha. Okay ha. Foldable na rin po yung pedal nito mga bossing ha. Yan. Yun o. Wash and folding bike. Aluminum. Ingat. Ingat. Jeep folding bike. Size 20. Moly steel frame. May hard lock po yan mga boss. 6 speed. Okay, fold po natin yan. Yun o. Folding bike. Yan, dalawa po yan mga boss. Yan. Okay ha. Number 38. Parang Street Project 2 Quezon City.